नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री हरि। मनीष शांति खोजापी सारा जीवन संसार भितर घूरी बुले, किंतु प्रकृत शांति केउठी अछि? एही गूढ़ प्रश्नर उत्तर जानिबापाई माता देवहूति निज पुत्र भगवान कपिलदेव को पचारिले। तापरे भगवान कपिलदेव तांको बुझाइले मन को नियंत्रण करी परमात्मा को पाइबार अद्भुत पथ अष्टांग योग। जम नियम ठारू आरंभ करी ध्यान और समाधि पर्यंत यही 8टी पाहाच देई जड़े साधक किपरि आत्मज्ञानर पथरे आगक बढ़े, ताहा आज आमे यही अष्टाविंश अध्याय जानिबा। तेणु आसंतु भक्तिर सहित शुणिबा श्रीमद्भागवत महापुराणर तृतीय स्कंध अष्टाविंश अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टाविंश अध्याय। अष्टांग योग अष्टाविंशे कपिल कहिले विशेषे। श्री भगवान वाच सुन नृपति सुत तुम्भे, जोग लक्षण कहु आम्भे, मन प्रसन्न जेणे होई, सन्मार्ग भावकु गमई, जेणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी, निवृत्ति मार्गे चित बढ़ी, निश्चल स्थाने अवस्थान, मित आहारे पोषि प्राण, अहिंसा सत्य मार्गे भजी, अधिक प्रतिग्रह तेजी, जे ब्रह्मचर्य आचरण, तपस उच्च अध्ययन, पुरुष रूपी नारायण, तपादे करिवर्चन, निश्चल आसने बसिब, मौन व्रत आचरिब, मन को निर्विषय करी, इंद्रिय समूह निवारी, आहार जीणी प्रत्याहारे, प्राण को स्थापिब निश्चले, आत्मा रे आत्मा को चिंतिब, वैकुंठ लीला को भाविब, बुद्धिर बले कर्म साधि, निश्चल जगरे समाधि, ए बिनु अन्य मार्ग नाही, शुण गो मात मन दे, विशुद्ध देश रे आसन, कुश कम्बल कृष्णाजीन, स्वस्तिक आसने बसिब, आनंदे जोग अभ्यासिब, जे प्राणायामर विवेक पूरक कुंभ करे चक, ए मार्गे प्राण को शोधिब, निश्चल चित्तरे चिंतिब, जेमंते वायु अग्नि लागी, लोह दग्धे मल त्यागी, से रूपे प्राणायाम कले, आत्मा निर्मल हुए भोले, समस्त दोष एणे हरे, जेव पातक पूर्वा परे, प्रत्याहारर बले मन ध्यान रे जीणई त्रिगुण, मन निर्मल जेते बेले, जोग को साधिब निश्चले, कला काष्ठा बा दंडे क्षणे, नासिका अग्रदर्शने, ध्याने चिंतिब भगवान, अनादि परम कारण, श्याम सुंदर कलेवर, वचन अमृत मधुर, सुंदर प्रसन्न बदन,
পদ্মর প্রায় জানয়ন, যে শঙ্খ চক্র গদাধর, পদ্ম বিরাজে ভুজে তার, পঙ্কজ কঞ্জল কর প্রায়ে, হৃদবসন কোটি সোহে, শ্রীবৎস চিহ্ন বক্ষস্থলে, কিবা উপমা দেবা ভোলে, মুকুতা চাপ সরি সোহে, কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি মোহে, লম্বিত তার পৃষ্ঠ দেশে, পাট ঝুম্পায়ে যে প্রকাশে, অমল বনমালা গলে, মত ভ্রমরে মধু ভোলে, মধুর ধ্বনি ସେ କରନ୍ତି, ହର୍ଷେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପନ୍ତି ପନ୍ତି, କିରୀଟ ଅଙ୍ଗଦ ବିରାଜେ, ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ହୃଦେ ସାଜେ, ରତ୍ନ ନୂପୁର ପାଦେ সোহি, কিবা উপমা দেবা তହିଁ, কোটিরে কাঞ্চি মনোহর, ভক্ত হৃদয় তার ঘর, হেমন্ত রূপ ভক্ত জনে, হৃদে চিন্তନ୍ତି অনুক্ষণে, আনন্দে দর্শন করନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି, କିଶୋର ତରୁଣ ବୟସ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁପ୍ରକାଶ, ସର୍ବଲୋକଙ୍କ ନମସ୍କୃତ, ଅବ୍ୟୟ ସୁଶାନ୍ତ ମହତ, ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହୀ ସେ ଅଟନ୍ତି, ଭକ୍ତରେ କଷ୍ଟ ନ ସହନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଯଶ ଦ୍ୱାରା ତୀର୍ଥ ସମାନ ପାପହର, ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ, ଗାୟନ କରୁଥାନ୍ତି ମୁଖେ, ସମଗ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଦେହି, ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଚିତେ ଧ୍ୟାଇ, ଆସନେ ବସି ଏକାନ୍ତରେ, ଗମନ ଶୟନ ଗୁହାରେ, ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନେ, ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ, ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ବଜ୍ର ଚିହ୍ନ, ପଦ୍ମ ସହିତେ ଯେ ଲାଞ୍ଛନ, ତୁଙ୍ଗ ସୁରଙ୍ଗ ପାଦ ଦୁଇ, ନଖ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିରାଜଇ, ଖଣ୍ଡଇ ହୃଦ ଅନ୍ଧକାର, ଧ୍ୟାନେ ଭଜିବ ନିରନ୍ତର, ଯା ପାଦୋଦକ ଗଙ୍ଗା ନୀର, ଶିରରେ ବହିଛନ୍ତି ହର, ଯେନିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ନାନେ ତରନ୍ତି ସୁରନରେ, ପାପ ଶୈଳ ବଜ୍ର ପ୍ରାଏ, ଯେ ପାଦ ନାଶଇ ନିର୍ଭଏ, ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାନ କରି, ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦିବ ଚିତେ ଧରି, ସେ ପାଦ ପଦ୍ମର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା, ଯେ ପାଦ ଯୁଗ ମନୋହର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ବହି ନିରନ୍ତର, ସୁନ୍ଦର ଜାନୁ ଲମ୍ବମାନ, ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶୋଭନ, ଅତସୀ କୁସୁମର ପ୍ରାଏ, ଅଙ୍ଗ ତାହାର ଶୋଭା ପାଏ, ତଡ଼ିତ ଜିଣି ପୀତାମ୍ବର, କାଞ୍ଚି ନିତମ୍ବେ ମନୋହର, ଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ଉଦର, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଦୀପବର, ଜାନାଭି ପଦ୍ମୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ହେମନ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତି, ଅପରେ ହୃଦୟ ଆକୃତି, ମର୍କତ ମଣି ପ୍ରାଏ ଶୋଭା, ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା, ତା ମଧ୍ୟେ ବିଶଦ ଯେ ହାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ଯେ ହୃଦର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂଷଣ ବକ୍ଷಸ್ಥଳେ, ଅଧିକ ଶୋଭା ମଣିକରେ, ଅଖିଳ ଲୋକ ନମସ୍କୃତ,
রূপ চিন্তিবে জগন্নাথ। ମନ୍ଦରଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟେ ତା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ। ଯେ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କର ପରିମାଣ ତେଜ ତାର। ତାକର ପଦ୍ମେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭା ରାଜହଂସର ପ୍ରାୟ ଶୋଭା। ଦାନବ ରୁଧିରେଣ ଯୁକ୍ତ ଗଦାଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ। ମାଳାରେ ତା କଣ୍ଠ ଶୋଭିତ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନେ ଶବ୍ଦିତ। ତା ମଧ୍ୟରେ କୌସ୍ତୁଭ ଖଚିତ ଯାହା ଅଟୋଇ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭୃତ୍ୟାନୁଗ୍ରହେ ତା ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁସ୍ମିତ ସୁରଙ୍ଗ ସୁରେଖ। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଚଳନ୍ତେ ଯେନେ ବିଦ୍ୟୁନ୍ମାଳ। ତୁଙ୍ଗନାସିକା ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା କୁଟିଳ ଅଳକ ସୁପ୍ରଭା। ଲୋଚନ ଯୁଗ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟେ ତହିଁରେ ଭୃଙ୍ଗ କିବା ସୋହେ। ହେମନ୍ତ ରୂପ ଯେବା ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦେ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଘର ତାପତ୍ରୟ ହରେ। ଏଣୁ ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ମନେ। ଅଖିଳ ଲୋକ ତାପ ହରେ ଯେ ମନ୍ଦ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ। ମକର ଧ୍ୱଜ ଚାପ ପ୍ରାୟେ ଭୃଭଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାରା ସୋହେ। କଟାକ୍ଷ ସରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନିଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି। ତେଣେ ମୋହିତ ମୁନିଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠମାନ। କୁନ୍ଦ କଳିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି ଯେ ବିରାଜଇ। ପ୍ରେମାନୁବନ୍ଧେ ଚିନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ବାଛନ୍ତି। ଏ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭାବେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଯହୁଁ ଦ୍ରବେ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଶ୍ରୁ ପୁନ୍ନ ପୁନ୍ନ ପୁଲକ ହୋଏ ତନୁ ଲୋମ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ଇ ଆଉ ବା ଧ୍ୟାନ ତାର କାହିଁ। ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଗୁଣ ପ୍ରବାହକୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧିତ ରହି ସଂସାର ଜଳଧି। ନ ଜାଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଭବ। ମଦିରା ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯେହ୍ନେ ବି ବସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ। ସେ ରୂପେ ତାର ଦେହ ବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଦେହେ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଇ। ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନୋହି ତାବତ ବିଷୟ ଭ୍ରମଇ। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧନ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରାୟ ତାହା ମଣି ପୁରୁଷ ନମ ଜଇ ପୁଣି। ଅତି ସ୍ନେହରେ ପୁତ୍ର ବିତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ହି କଳ୍ପିତ। ସ୍ୱଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଟଇ ସେ ରୂପେ ଦେହେ ଆତ୍ମା ହୋଇ। ଯେମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଧୂମ ବଳେ କେବେ ନଦୀ ସେ ନିର୍ମଳେ। ସେ ରୂପେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି।
কাষ্ঠরুধুম অগ্নিজাত, সে কাষ্ঠ দহই যেমন্ত, অজ্ঞান জ্ঞান জাত হই, বিষয় বাসনা দহই, ভূত ইন্দ্রিয় গণ যেতে, প্রধান পুরুষ সহিতে, এক অনেক রূপ হই, ব্রহ্মাণ্ডে লীলা সে করই, এমন্ত ভাবে ব্রহ্ম জ্ঞান, প্রাণী চিন্তন্তি অনুক্ষণ, এ সর্বভূত তার দেহি, সে সর্বভূত মধ্যে থাই, এমন্ত ভাবে সর্বভূতে অন্যন্যে দেখিব নিরতে, সে জ্যোতির্ময় আত্মজনে গুণ প্রবাহ ভেদ ঘেনি, আভাসে যথা ভিন্নে ভিন্নে, আধার ভেদে অগ্নিজহ্নে, শত শত আত্মা সেহি তা বিনু অন্য নাহি কেহি, পরম ভক্তি ভাব এহি এভাবে চিন্তমন দেই, তেবে সংসারু তরিব, শ্রীকৃষ্ণ চরণ লোভিব, ভূমাত সাধ এহি যোগ, ফেলে তরিব ঘোর দুর্গ, এণু সংসারু তরি জীব, নাহি যাতনা পরাভব, কহই বিপ্র জগন্নাথ, সুজনে চিন্ত এহি পথ, সুজনে চিন্ত এহি পথ, কহই বিপ্র জগন্নাথ, কহই বিপ্র জগন্নাথ, সুজনে চিন্ত এহি পথ। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবহূতি সংবাদে সাধনানুষ্ঠান যোগ কথনম নাম অষ্টাবিংশোऽধ্যায়ः। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরি ওম তৎসৎ।